English primer in the morning. Amen. Thank you, Father, kasama mo sa Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang pag-ibig, sa silang halang, halang ng puso, sa liko'y buhay. Lumang hirang, tuwing ako'y mag-ibig, sa manlulupin, di ka masisigil, sa lalang tulo, sa simulan, sa langit ko walang, ay lalang tulalaw, sa pagkailangan, sa pagkakaw, tuwing ako'y may malakilig, makiluwin na galaw na kailan mo ay nakilig, lumang araw na walang ipagsikat, buhay langit sa aking ang ligaya ng hangay ng amin, ang mayay ang dahil sa'yo. Dito na ba ang lahat ng club riders? Tatawagin ko ang mga club riders lahat. Every club. Tagalitas riders, please. Okay, listen everyone. Ang diri magpawayan ang diri ka mo yan ang bagong ride. Magtawagan na ng club name. Palakpak ako 3 times para masaksan lang maaadin. Hello? Pepe? Hooray! May gugutom na natanan. Adoy kay maluya naman. Magutom! Otro, Pepe? Mabu. Okay. First club is Road Adventurer Rider Club. Aray, gugutom na, anay. Otro. Road Adventurer Rider Club. Wari ito makusok-susok. Iba naman ito yung... Okay.
South or North? Duduhay to North and South. Lady, next natin po. Uy, underwood, mga kausap ko Para din hada. Lady, next underwood. So, may we call on for our opening message, Sir Honorable Maximo Kahir Jr. Opening message, sir. Opening message for Barangay Kakay. Salamat, ma'am. Mga tanan ng mga bisita, nato yan ng mga riders, adero nilaing na buto, usudan, din ang atong region E. Welcome, kamo din ang akong barangay na maupay na agahan ng mga. So, nararoon ako itong pinsa, ay yung din ako makakalalim sa nag-usa kaya una-una, dili pa ko nagpaga ng ilalahin yung malibandahan na ng-community, among mapagandang mo kamo, among barangay, para magpuli. Sa karasaw niya yung itangi, sa kapisyo, dini ako na barangay, pinagi, pagpuli na pagpuli niyo, ang amon na Mulupiyano, hindi ang barangay kung sa gabata na may sakit na kinahanglan yung bulig na ito, kinahanglan yung bulig niyo, gagawin mo yung mga masumpayan ng bulig. So, hain yung taksa-taksa ng mga panginabuhi, dako-dakuan ito, itamon na pagkapiba, ayos, na abisar, na drayo, ang inyong mga lugar, na kanila kamuhapon na barangay, na among bukto, para suporta, para magpulik, ito sa bata na nanginghanglan na masumpayan pa at hindi kinabuhi. So inaapunta, hindi ngayon asosasyon, organisasyon, mga riders, in magpalayo pa at yung mga plano, tingya, pagpulig at atong mga nanginginahanglan ng mga pulig, labi na doon sa Sugadahin. Kaya dakuan doon, ito siya, namon, nga pisar yung gastos, ano yung sakripisyo, kapagpakan may napulig pagpapakamo. So pagpakanalay na ano, namin ako Dali na kaganak, hindi na ito lang pupuligan ng Mr. and Mrs. Badato. So, ito ang mga bata, nasiring pa ako din na pausahan, papulig ng pagpapayan ng kanyang kinabuhi, inautang ito niya, aton na tanan, nagprobli, kanina ang utak, buligan natin niya pagkampo, na masumpayan pa, ang niyang kinabuhi, makatalwa siya, ito niya ang bagong gagawin. Kaya nakunakuha ni Duro. Kaya istorya ko ang panagkali na may ginagawa na inirahin mga kulang-kulang one-in. So, pinaki ako ng kapurusli, ito inubulig, hindi ako na ito na bulig. Nang ginadmaisan ko yan, kung naluman ito kulang, tapi si isko, mag-aral kita ito na sinabuan, ako kita ito na bulig. Nagbilang ko ito mga anak ko. So, sa kata, ako po masusiring iyo, damuhan na salamat. Ano yung pagpaganhi, pagpartisipar, hindi nga iyo activities, kay pagpit, hindi nyo dilihan.
among barangay na pinagod ang among benepisya na karon pa kautuhon nga maupay sa among mga Maraming salamat. Na-continue with us for distributing our certificates, no? Tatapos sa usawa ng pagtawag. Alamang dito. Our sponsors, Knights of Columbus Comingamos Council, Santa Rita Tercelion Municipal Council, Mac Arts Photograph Mill, TRM Landing, Barangay SC Councils, and Barangay Comingamos, sorry. Okay, thank you so much sa ating mga sponsors. We have TRM Lending, Mac Photography, Barangay and State Council, and of course, we have Knights of Columbus Council. We have Santa Rita Triscalion Municipal Council and Alpha Kaparo Sigma Beta Chapter. Okay, pwede po mahali ang kada usa para magpagpisipuhan certificate. May we call it PRM Lending. PRM Lending. To receive the certificate states for their participation in the RNLP Tacloban chapter, first charity ride for a cause, Duktong Buhay, given this 21st of July 2024 at Barangay Comingamos, Santa Rita, Samar. PRM Lending. We have Mac Arts Photography. Sir Mac Arts. Okay, we have Sir Mac Arts. The President, please music, and of course, the Punong Barangay, Honorable Maximo I. Kahani, para po ang certification. Okay? Thank you. Thank you po ang ating mga sponsors. Next, we have the Barangay Comingamos State Council. Warayan po ang ating state. Next is the Barangay Comingamos Council, to be received by Honorable Maximo I. Kahani Jr. and staff. Thank you so much. Next, Knights of Columbus Comingamos Chapter Council. Past President. Of course, next we have Santa Rita Triscalion Municipal Council. Triscalion, thank you so much. That's the mga nag-sponsor. Next, the distribution of certificates by club. Ayan. We have same certificate is given to Blackbirds. Nagkalupa sa lahat at ito ang mga taxi. Next, we have Palo Predators Riders Club Palo Chapter. At Blackbirds, ano ba yan? Okay, sige, wait lang po nung barangay. Wait lang po nung barangay po. Picture po. And Blackbirds, ayun. Palo Rider. Ayan. Sige.
Then, Sorsogon. Tagaligtas May Rider. Sorsogon, may Sorsogon. Okay. Ano, Sorsogon? Taklo. Jigsaw Club of the Philippines, Tacloban Chapter. Jigsaw. Sige. Ayan. Nagpo-photo. Sige, okay na? Thank you so much. Ang mga members. Ahoy! Yung mga members. Sige, para the more the merrier. Pa. Okay. Next, we have the URCP Lady Chapter. URCP Lady Chapter. United Riders Association Club or URAC. United Riders Association URAC. Ayan. URAC. Ayan. Thank you so much. Welcome po, Barangay Tulinamos. Ari. First. Pasok pa. Okay na, thank you so much. URCP, Lady Chapter. URCP. Kaya, mga biyag. Welcome po ang barangay. Pa. Next, we have the Tagaligtas Tacloban Chapter. Tagaligtas, ayan. Sige, yan. Same certificate also. Ayan, Tagaligtas. Thank you so much. At kung nagpaka-receive na po yung certificate, ari po alam ang sticker. May na po din, kanina na po din na mag-isa. Sige. Sige. Panginoon, ayan, sige. Representative na lang po, pakatinan na po kita, ano pag sticker din natin table. Same certificate. Bisan yung tago sa lang kadaklang. Sige, yan. Dili na lang po din. Okay na? Hindi na. Ano na? Sige, hindi na lang po. Backstage na lang po. Dito na lang po. Same certificate is given to JARC or Yabo Adventures Riders Club. Adventurers. Alright. FRCEP Tacloban Chapter. FRCEP. Ayabo, ayan, ayabo, ayan, ayan, sige. Paps. Ayan na. Pwede ka sana ang makaliparang pang-prayman certificate. Okay. 1, 2. Yeah, ready? 1, 2, 3. Okay. FRCEP Tacloban Chapter. Ready? 1,
1. Okay. Next, same certificate is given to Adventure Plan Riders. Adventure Plan Riders. Thank you. Ayan, ayan. Anak pa kaki. Aringan Pablo Monkeys, Adventure Plan. Sige, ayan. Hari po natin Plan. Sige, ayan. Kadami nila. Hindi lang pala sila 5 little monkeys. Many monkeys. Damo ko manira nga mga. Thank you so much. Now, next, same certificate is given to Road Adventures 2023. Road Adventures. Road Adventures. Ayan. Luluyan na. Thank you so much. Next, we have LRC. LRC. Awali. Thank you so much. Aw, diri po dira. Nay. So yan, ano pa ang club na walay katawan? PRC, Kakbalogan, chapter. Ikaw. Agoy! Dara! Ano po ang atos ko ay?
Anyway. Okay lang. Okay, may napausa. PRC. PRC. Ayan. Pops. PRC. Ayan. Sige. Thank you so much. PRC. Pasensya. May bloopers na kaguti. Okay, kita nga di. At halo yun nagagawas, di ka nala. At halo, pagawasan natin ya. Gawas nala. Gawas nala gagawas. Natatago ato. Basta gawas nala ya. Yan. Okay. Klaro man, igo. Ready? 1, 2, 3. Thank you so much. Next, another syempre, mga vloggers at piteros. Yay! Oy! Mike's Motor Rider. Same certificate is given to Mike's Motor Rider. Alright? Next, we have Len Motor Mike's. Ayan, natin Kuya Mike's. Kuya Mike's Motor Rider. Thank you. Atras. Dito may cancer. Ay, pagsulit din, sir. Da. Okay. 1, 2, 3. Pa. Ayan. Okay. HURC Kapalogan. Thank you so much. Tagaligtas Riders Sorsogon Chapter. Tagaligtas. Ayan. Nagtutok na. Okay na. Okay na? Thank you. Ana diri pa. Proper kay kikit na kani founder. Sige. Ready? 1, 2, 3. Usa pa. Para upod hirat kuan beneficiary. 1, 2, 3. Okay, upod Thank you so beneficiary. much. Next, we have same certificate is given to Neil Motor Rider. Neil Motor Rider. Ano po? Kaya? Ay, adi na yan. Sige. Maluya na kapasok. Sige. Ready? Same certificate is given 1, to 2, 3. Sparkle Jazz Moto V. Sparkle Jazz. Hoy, Ayan, Kuya Sparkle. Kuya, sticker. ayan sticker. Ano? Sige, ayan. Thank you. Sige. Ready? 1, 2, 3.
Isa pa. Isa pa, isa pa. Next swim certificate is given to Abots Motovlog. Tayo na Kuya Abots. Okay. May dapat tricks. May dapat tricks. Next, we have same certificate is given to Biyani Roxy. Kuya, sticker. Biyani Roxy. Kuya, sticker ka na. Harus ada lagi. Next we have same certificate is given to Yansky JPL. Proud Lady Rider Lima. Ayan. Kaya na. Proud Lady Rider Lima. Kaya na paksiman. Sige. Ready? Ba? Pongsi Moto TV. Pismas tang kadat pismas. Pongsi Moto TV. Ori ka. Pongsi Moto TV. Alex Charis Black Diamond. Alex Charis Black Diamond. Yan ay unsi. Bisayang Gala TV. Bisayang Gala. Mating Pilik. Bisayang Gala. Paps. Okay. Bisayang Gala. Paps. Bisayang Gala. Mating Pilik. Ano yan? Ito dul. Awan na ito pa Ranay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Sige, adi Bisaya. Ano ba? Ano ba, Paps? Ato na. Kita, matik titik. Okay. Ready? Yan. Papsiman. Titik. Erong si matik titik. Next, we have the Black Rider ng Samar. Ay na. Black Rider ng Samar. Next, we have Trix Motovlog. Hi, Trix. Awani. Oh, ada. Trix Motovlog. Sige, ready? 1, 2, 3. Next, we have Kanila MRCPI. MRCPI. Ano po na ang members ng MRCPI? Mga po yun. Black Rider sa sticker. Sticker Pops. Sticker. Hari. Next we have Pinik Limonsi Vlog. Pinik Limonsi. Pinik Limonsi. Sige, ipalo lahat na lakwa. Ready? 1, 2, 3. Next we have King Moto Shots. King Moto Shots. Alright. Next we have Ada yang Sir University Riders. Ay, hansit ka? Okay. Adi po. King Moto Shots. Thank you. Next we have Search and Rescue Uy, uhod, Riders tatawag ka. SARRC. SARRC. Search and Rescue Riders Club. Alright na? Kung hindi naman, ang mo rin papatawag. Okay. Next we have Lady Florian. Lady Florian. Hi na. Hi na.
Oo, sige. Thank you so much din ating mga sponsors. Signal Vita Chapter, Santa Rita, Samar, Alpha Paparo. Oh, ikaw, Tracy. Sige, thank you so much sa ating mga sponsors. Next, we have the PRM Lending. Thank you so much at pagpaunta. PRM Lending. Sa PRM na kayo. Salamat. Next, same certificate is given to Lalan Roma Motovlog version 2.0. Ani? Lalan Roma Motovlog version 2.0. Adi, Ati sticker. Next, wow, same certificate is given to Lakay Motovlog. Where's Kuya Lakay? Naglakaw. Junie Motovlog. Junie Motovlog. El Muto ang manlalakbay. El Muto ang manlalakbay. Next we have Mike Camian. Mike Camian. Next we have Richard Awas. Waray ang sorry, signalin. Ayan, thank you so much. Next we have Junho Kamarat Tuwala. Junho. Rick Boss the Great Rider. Rick Boss the Great. Next we have Lakwatcherong Waray Vlog. Lakwatcherong Waray. Waray. Mr. FR 311 Motovlog. Mr. FR 311. Why you Lakwatcherong? Okay, thank you. Thank you so much. Ayan, sige. Go. Next, we have Idol June Lover Rider. Idol June Lover. Waray? Idol June Lover. Waray nila? King Slow. King Slow. King Slow Motovlog. RC Motodex. RC. Yusuf Motor. Yusuf Motor. Waray. Pams TV. Ay, ayan natin. Pams TV. Pams TV. Next, we have Moto PDC. Paranas Kuya Christian. Ay, hindi ba ako yan? Ayan. Get well soon, Kuya Christian. Get well soon. Next, we have Giants Moto. Giants Moto. Ay na. Ayan. Thank you so much. Next, we have Papa Rose Motovlog. Papa Rose. Papa Rose Motovlog. Papap Dol. Kasat-sat vlog. Ano yung kasat-sat? Kasat-sat vlog. Ayan. Adi, nasa ipakuhaan ni. Mga vlogger. Next, we have Belo Vibes. Belo Vibes. Belo Vibes. Paulo Motovlog or PMTV. Ang
Waray, waray.